गजा में इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगा है। उसके अपाचे हेलीकॉप्टर पर हमला हुआ है। उसके कमांड सेंटर को भी टारगेट किया गया है और अल कस्साम ब्रिगेड को नया चीफ मिल गया है। सब कुछ बताने जा रहा हूं। बहुत बड़ी खबरें हैं। गजा में रेजिस्टेंस मूवमेंट ने नेट्ज़ेरिम कॉरिडोर में इजरायली हेलीकॉप्टर और कमांड सेंटर को निशाना बनाने का दावा किया है। क्या हुआ है बताऊंगा। आजाद बोल इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आदिल खान आजाद। लेबनानी मीडिया हाउस अल मायादीन के मुताबिक गजा में फलस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट अपनी मादरे वतन और लोगों की हिफाजत के लिए बड़े ऑपरेशन चला रही है। हमास की मिलिट्री विंग शहीद इज अल दीन अल कस्साम ब्रिगेड ने ऐलान किया है कि उसके लड़ाकों ने नॉर्थ गजा के ईस्ट जबालिया में एक इजरायली फौजी पर हमला किया। अल कस्साम के लड़ाकों ने वेस्ट जबालिया कैंप के ऊपर ठसक के साथ उड़ रहे एक इजरायली अपाचे हेलीकॉप्टर पर सैम 7 रॉकेट दागा सैम 7 और हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचाने का दावा किया। इस हमले के बाद फौरन वो अपाचे इजराइल के किसी एयरबेस की तरफ भाग निकला। कुछ सोशल मीडिया सोर्सेस का दावा है कि रॉकेट ने अपाचे को हिट किया था और हेलीकॉप्टर से धुआं निकलता देखा गया था, काला धुआं, जैसे कि हिट होने के बाद निकलता है। कुछ मीडिया यूजर्स का ये कहना है, क्योंकि ये खबरें पहले सोशल मीडिया पर आती हैं, कहना है कि हेलीकॉप्टर आगे जाकर क्रैश हो गया। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास हेलीकॉप्टर पर रॉकेट दागे जाने की तो खबर है जो छपी है, लेकिन हेलीकॉप्टर के क्रैश होने या फिर उसके तबाह होने की कोई खबर नहीं है। इसलिए हम थंबनेल में भी सिर्फ वही लिखते हैं जो हुआ होता है, ठीक है, या कुछ डॉट छोड़ देते हैं, क्योंकि यूट्यूब में गड़बड़ हो जाती है अगर आप पूरी बात लिख देंगे। हेलीकॉप्टर पर हमले के अलावा भी अल कस्साम ब्रिगेड ने कई और ऑपरेशन भी अंजाम दिए हैं। अल मायदीन के मुताबिक ईस्ट जबालिया कैंप में एक कस्साम लड़ाके ने इजरायली फौजियों के जमावड़े के ऊपर बहुत नजदीक से एक हद गोला फेंका, जिससे कुछ इजरायली फौजियों के मारे जाने या जख्मी होने की खबर है। इससे पहले अल कस्साम ब्रिगेड ने सेंट्रल गजा पट्टी में नुसैरत कैंप के करीब एक इजरायली मरकेवा टैंक को निशाना बनाने और एक ईवो मैक्स ड्रोन को मार गिराने की खबर दी। ये वो ड्रोन्स होते हैं जो टोह लेते हैं, जो छोटे छोटे ड्रोन होते हैं, जो क्वाडकॉप्टर की तरह होते हैं। ये बम भी गिराते हैं, इवन 8-8 किलो के बम ये गिरा सकते हैं। वहीं फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद मूवमेंट की जो मिलिट्री विंग है अल कुद्स ब्रिगेड, उसने ऐलान किया है कि उसके लड़ाकों ने नेट्ज़ेरिम एक्सिस के पास बने आईडीएफ के कमांड और कंट्रोल सेंटर को 107 mm रॉकेट से निशाना बनाया। कुछ तबाही भी मचाई, कुछ, पूरी नहीं। इसके अलावा अल कुद्स के लड़ाकों ने नॉर्थ गजा पट्टी के बेत हनून शहर की तरफ बढ़ रहे इजरायली फौजियों और उनकी गाड़ियों पर 60 mm मोटा गोलों से बमबारी की और उन्हें तितर बितर कर दिया। कुछ के घायल होने की खबर है। सर, अब दूसरी खबर का रुख करते हैं और यह अहम खबर है, बड़ी खबर है। याहिया सिनवार के बाद अल कस्साम ब्रिगेड को उसका नया चीफ मिल गया है। खलील अल हैया ने हमास के अल कस्साम ब्रिगेड की कमान संभाल ली है। सिनवार हमास के चीफ बनने के बाद भी अपनी मौत तक अल कस्साम ब्रिगेड का पूरा जिम्मा उठा रहे थे, क्योंकि इस्माइल हानिया की जिंदगी में उनके पास यही जिम्मेदारी थी, गजा में हमास का पूरा निज़ाम संभालना और उसकी मिलिट्री विंग के चीफ के तौर पर एक्टिविटीज को अंजाम देना। हमास के एक सीनियर अफसर ने ये बुध को ब्रिटेन से चलने वाले कतरी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन अल अरबी अल जदीद को बताया कि होस्टेज डील और सीज फायर के लिए हो रही बातचीत के दौर के आखिरी फेज पर पहुंचने के साथ ही हमास के लीडर खलील अल हैया, ये सीनियर लीडर्स में खालिद मशअल, खलील अल हैया, तो हमास के लीडर खलील अल हैया ने हमास की मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड की कमान संभाल ली है। खलील अल हैया सीज फायर की बातचीत में हमास के टॉप निगोशिएटर भी हैं। ये बातचीत में हर जगह जाते हैं और गजा में ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर लीडर के तौर पर काम करते हैं। अल अरबी अल जदीद ने हमास अधिकारी के हवाले से कहा कि अल कस्साम ब्रिगेड की रीजनल लीडरशिप ने खलील अल हैया को अपना सपोर्ट देने का वादा किया है और उनके साथ मिलकर काम करने की बात कही है। अब पिछले कुछ घंटों में गजा में और क्या कुछ हुआ वो जान लीजिए। अल जजीरा की हेडलाइन है कि इजराइल ने 5 फ़लस्तीनी जर्नलिस्ट को ख़त्म कर दिया। फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद जो मूवमेंट है उससे जुड़ा हुआ ये एक मीडिया चैनल था। जाहिर सी बात है, इजराइल हो या अमेरिका हो, उनके लिए हमास या फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इन लोगों के लिए इजराइल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इनका अपना एक निज़ाम है। गजा में इनके लोग हैं, वो इनका हीरो मानते हैं। तो इनके कुछ न्यूज़ चैनल्स भी थे बाकी और चीज़ों की तरह,
تو اس کے جو 5 جرنلسٹ تھے ایک وین میں تھے وہ مار دیے گئے. اور یہ کہا ہے الجزیرہ کی ہیڈ لائن میں غزہ میں بچے ٹھنڈ سے جم رہے ہیں تمبوؤں کے اندر. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کچھ دن سے لے کر کچھ سالوں تک کے چھوٹے بچے, ان کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں, سرد ہوائیں ہیں, سمندر سے ہوائیں آتی ہیں, سمندر کے پاس خیمے ہیں, کھانا پیٹ میں نہیں ہے اور زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے, الاؤ تاپنے کے لیے لکڑی نہیں ہے, گرم کپڑے نہیں ہیں, کمبلوں کی کمی ہے, جس کی وجہ سے ان کی زندگی دشوار ہو رکھی ہے. ہم 5 جرنلسٹ کی بات کریں, 5 جرنلسٹ امنگ 10 killed ان اسرائیلی اسٹرائکس, یہ بات جو ہے دا نیو عرب نے بھی چھاپی ہے. ان 5 جرنلسٹ کا بڑا چرچا ہو رہا ہے. میری برادری کے لوگ تھے, مجھے بڑا دکھ ہے, اور ایک بڑے دکھ کی بات اس میں جو ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. یہ جو شخص ہے محمد سمری نے جو ویڈیو شیئر کیا ہے, میں آپ کو پہلے ایک شارٹ اس ویڈیو کا دکھاتا ہوں. یہ وہ گاڑی ہے جس پر اسرائیل نے بمباری کی اور بم گرائے ہوا سے, اور اس پر لکھا ہوا آپ کو دکھ رہا ہوگا ٹی وی. تو یہ ٹی وی کرو کی گاڑی تھی, پریس کی گاڑی تھی, صاف لکھا ہوا تھا, بڑا بڑا لکھا تھا. اس کے بعد اس پر بم گرائے اور اس میں 5 لوگ مارے گئے. اسی ویڈیو کا آپ دوسرا حصہ دیکھیں جس میں یہ ویڈیو بنانے والا آپ کو دکھ رہا ہے, یہ بندہ رو رہا ہے. اصل میں اس کا بھائی بھی اسی وین میں تھا. اب ذرا بے بسی سمجھیے, سامنے بھائی زندہ جل رہا ہے اور یہ اسے بچا نہیں سکتا, کیونکہ بچانے کے لیے فائر ایکسٹنگوشر, پانی وغیرہ کچھ نہیں ہے. یہ صرف جلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں, اور یہ اسے ویڈیو بنا کر ڈاکیومنٹ کر رہا ہے اور روئے جا رہا ہے, کیونکہ یہ اوپر ابھی بھی ڈرون منڈرا رہے تھے. جب یہ ویڈیو بن رہا تھا تب ڈرونز کی آواز آ رہی تھی, یہ جاتا تو یہ بھی مارا جاتا. یہ ایمان الجدی کا بھائی تھا, یا ایمان الجدی کا بھائی ہے. ایمان الجدی مارے گئے جرنلسٹ تھے. اور یہ ہیں نون نائمی نے جو ویڈیو شیئر کیا ہے, یہ ایمان کا ہے. یہ جو ویڈیو بنانے والے ہیں یہ ایمان ہیں, ان کا بھائی رو رہا تھا, یہ مارے گئے. اور یہ 25 دسمبر کی رات کا فوٹو ہے, ویڈیو ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ اپنے آپ دیکھ رہے ہیں, ویڈیو میں ہی دیکھ لیجئے, ویڈیو دیکھ لیجئے, یہ ان کا آخری ویڈیو ہے. یہ اپنے دوستوں کو پارٹی دے رہے تھے کیونکہ ان کے بچے کی پیدائش ہونے والی تھی. تو یہ لاسٹ ویڈیو تھا ایمان الجادی کا یا الجدی کا. یہاں اپنے دوستوں کو 25/12/2024 کی رات یہ ڈنر انہوں نے دیا تھا, کیونکہ ان کا ایک بچہ پیدا ہونے والا تھا. وہ بچہ اس دنیا میں آیا لیکن ان کے شہید ہونے کے 1 گھنٹے بعد, یعنی اس نے ایک یتیم کے طور پر پیدائش پائی. یہ غزہ کی کہانیاں ہیں سر, میں آپ کو کیا بتاؤں. ایک اور سائلنسرز نے ایک فوٹو شیئر کیا ہے. کل رات بھی ہاؤتھیز نے ڈرون حملے کیے تھے اسرائیل پر, ٹیل اویو میں بھی داغنے کی بات کہی اور ایشکلون میں بھی. تو یہ ایک نیوز چینل پر ویڈیو چل رہا ہے, میں آپ کو صرف اس کا اسکرین شاٹ دکھا رہا ہوں, جس میں آپ کو ہاف پورشن میں ایک پریس رپورٹر دکھ رہا ہوگا اور پیچھے ایک آگ کا گولا. یہ بتایا گیا ہے ہیبریو سورسز کے حوالے سے اس عربی چینل پر کہ ایک بہت بڑا آگ کا گولا اٹھا اور آگ بہت بڑے لیول پر لگی ہے. یہ جہاں پر کھڑا ہے وہ کئی کلومیٹر دور ہے اس آگ کے گولے سے. وہ اسرائیل کے حصے میں ہے قبضے والے, اور یہ غزہ میں کھڑا ہوا ہے رپورٹر. تو یہ بتا رہا ہے کہ ایک پاور پلانٹ اور آئل ریفائنری جو ہے ایشکلون میں دھوں کر جل رہی ہے. اور یہ سب کچھ سر یمن کے حملے سے ہوا ہے. اسرائیل اس نقصان کو قبولے یا نہ قبولے. کل میں نے آپ کو آذربائیجان کے ایک خبر بتائی تھی, جن کا ایک آذربائیجان کی ایئر لائن کریش ہو گئی تھی قزاقستان جاتے ہوئے. تو اس میں ایک شخص تھے, یہ بابا جن کا فوٹو دکھ رہا ہے آپ کو, انہوں نے وہ ویڈیو بنایا تھا. ان کا ویڈیو وائرل ہوا تھا کریش کے وقت. انہوں نے اپنی بیوی کو ویڈیو بھیجا تھا, کلمہ پڑھ رہے تھے, دعائیں کر رہے تھے, اور بس یہی کہہ رہے تھے کہ بس اب جو بھی ہے وہ اللہ کی مرضی ہے. اور یہ چچا بیٹھے ہوئے تھے, اور پھر اس حادثے میں 67 لوگوں میں سے جو 35 بچے, وہ 28-29 بچے, ان میں سے یہ چچا بچ گئے جو دعائیں لگاتار کر رہے تھے. اور انہوں نے یہ ویڈیو سب دوسرا بنایا ہے. تو وہی بات ہے کہ جب تک کسی کی قضا آئی نہ ہو نہیں آتی. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے, خوش رہیے, مظلوموں کے لیے دعا کرتے رہیے.